ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय गुरुदेवा नमः। ओम विश्वकर्मणे नमः। दर्शक बंधु, मो भाई ऋतुबिंधाणी वास्तुविद गत एपिसोड आपन कही गृहर एंट्री मान प्रवेश द्वार और निबंध और कौन कौन सा प्रतिकार करने कही। आज एपिसोड आपन बुझेबी पंचतत्व जमती मनीष जमती पंचतत्व भितर गठित होईची सेहीपरि जमीर किंबा घरर मध्य पंचतत्व रही। कौन कौन ना इंग्लिश कह वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस माने जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश या नहीं मनीष जमती गठित होईची जे गोटे डेफिसिट रहिले मनीष कौन होता है एवं सेहीपरि वास्तुरे ये जो पंचतत्व रही जल तत्व कौन जल तत्व रही दिशा दिग अनुसार जमीर बा कि गृहर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट रु नॉर्थ ईस्ट पर्यंत माने ये आसुची कौन चारिटा जोन आसुची अर्थात उत्तर उत्तर पश्चिम उत्तर दिग उत्तर उत्तर पूर्व आ उत्तर पूर्व यही जो चारिटा डायरेक्शन रही गोटे डायरेक्शन रोची 22 डिग्री अधा गोटे गोटे डायरेक्शन रोची 22 डिग्री अधा। तो ये है आपणकर जल तत्व आपर आसला कौन ना वायु तत्व रोचे 3टा जोन अर्थात ईस्ट नॉर्थ ईस्ट टू ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यही जो रहा 3टा जोन कौन कौन ना पूर्व उत्तर पूर्व पूर्व दिग पूर्व दक्षिण पूर्व। तो यहाँ हूँ कौन 3टा दिग ये आसला ये 3टा जोन तापर आसला कौन अग्नि तत्व जहाँ को आम कहे फायर एलिमेंट सीटा कौट आसला ना साउथ ईस्ट टू साउथ अर्थात दक्षिण पूर्व दक्षिण दक्षिण पूर्व और दक्षिण दिग ये आसला 3टा जोन आसला। आउ गोटे कौन है ना पृथ्वी तत्व माने अर्थ एलिमेंट कौटा कहे ना आम ये आसो कौन 2टा जोन आसो कौन ना दक्षिण दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम। तो ये 2टा दिग आसला। तो आउ गोटे आसला कौन आकाश तत्व सेटा कौन आसला ना 4टा जोन आसुची कौन ना वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट टू वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट अर्थात पश्चिम दक्षिण पश्चिम पश्चिम तापर आसला पश्चिम उत्तर पश्चिम आउट आसला उत्तर पश्चिम ये आसला कौन 4टा जोन टोटाली आसला कौन 16 जोन माने 16टा डायरेक्शन ए भितर आसला गोटे गोटे डायरेक्शन आसला 22.5 डिग्री 22 डिग्री अधा जदि आम हिसाब करवा 16टा डायरेक्शन टोटाल आसला 360 डिग्री जदि जगटा एमती आसला 4 स्क्वायर जदि आसला प्रति कोण आसला के 90 डिग्री आसीगला तो होगा 90 इंटू 4 केते आसला 360 डिग्री। तो हिसाब पाइले आपण ना नहीं। तो ये जो 360 डिग्री आसला याकू आमे कौन करिवार अछि 9 भाग करिवार अछि 9 भाग करि परिबो कि 5 भाग करि परिबो। एटा होछि आपण 81 ग्रिड से हम पसो घर करवा जगह उपरे ताहले कौन ये परफेक्टली डिग्री अनुसार घर सेटअप बसी जाए कौटी कौ जगह जो कहले आपन को जो डायरेक्शन गुड़ाक कौटी कौन बसिले परफेक्टली से दिग कि से जगहटा सुइटेबल हम बुझिपारे। तो ये जो डायरेक्शन जो रहिला 16 डायरेक्शन जो रहिला 16 डायरेक्शन रे जदि पूर्व को अध्याय को जदि जीवा जदि किसी रंग एंट्री रही थाए कि कौन किसी रही थाए ताले से अनुसार से कलर सेगमेंट अनुसार जहाँ किसी कहली ताको मध्य लगेले ए एंट्रीटा रंग रु करेक्ट आड़ को आसीज। तो ये जो पंचतत्व जो रहा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट साउथ 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 वेस्ट साउथ वेस्ट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये जो 16 डायरेक्शन
ଯେଉଁ ରହିଲା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଆମେ କରିପାରିବା ତାହା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବୁଝେଇବି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜଳ ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ଯେମିତି ଜଳ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କାହାକୁ ନା ବାୟୁକୁ। ବାୟୁର କଲର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏୟାର। ୱାଟର ଏୟାର କ'ଣ ହେଉଛି ତରଙ୍ଗ, ସବୁଜ କିମ୍ବା ନୀଳ ହେଲା। ଅଗ୍ନିର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫାୟାର, ମାନେ ସେଠି ଯେ ଅଗ୍ନି ଜନିତ ଜିନିଷ ରଖିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଯେମିତି ରୋଷେଇ ଘର। ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ କ'ଣ ରଖିବାର ଅଛି ନା ଆର୍ଥରେ ଆମେ କ'ଣ ଶୋଇବାର ଅଛି। ସିମ୍ପଲ ଫାଣ୍ଟା, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ହେଲା। କିଛି ଏଇଟାକୁ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ସେଟା ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ଆମର ଶୟନ କକ୍ଷ ହେବାର ଅଛି। ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା ସ୍ପେସ୍, ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ରହିଲା ସେଠି କ'ଣ ରହିବାର ଅଛି ନା ଟଏଲେଟ୍, ବାଥରୁମ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେପଟେ ଲାଇନ୍କୁ ନେଇଯିବା କଥା ଥିଲା। ୱାଟର ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଲା ଏପଟେ, ଏଇଠୁ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ୱାଟର ମାନେ ପାଣି, ଜଳ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବାର ଅଛି। କିମ୍ବା ବୋରୱେଲ୍ କି ପାଣି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଯେଉଁଟା ଏୟାର ଏଲିମେଣ୍ଟ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ସେଠି ଯାହା ରହିଲେ ଇଭାପୋରେସନ୍ ହେଲା। ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ଆମକୁ ଯେମିତି ମଣିଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ଭଲ ଫିଲ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତ ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ। ତ ୟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ବୁଝିଯିବ, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାସ୍ତୁଟା କିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ। ତ ୟାକୁ ଆପଣ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ କହିବି, କେମିତି ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି। ମାନେ ଯେମିତିକି ଜଳ, ବାୟୁ ରହିଲା, ବାୟୁରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଯେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସେଟା ସବୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ମାନେ ପାଣି ଆସିଲା, ପାଣିରେ କ'ଣ ରହିଲା ଗଛ ଉତ୍ତର ହେଲା, ଗଛରୁ କ'ଣ ହେଲା ଫାୟାର, କାଠକୁ ଆସି ଆଉଥରେ କ'ଣ ହେଲା ଅଗ୍ନି ଜଳନ ହେଲା। ଜଳିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ପରେ ଆକାଶ ରହିଲା, ଆକାଶ ଇଭାପୋରେସନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ୱାଟର, ଏୟାର, ଫାୟାର, ଆର୍ଥ, ସ୍ପେସ୍, ଏଇ 5ଟି ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ବାସ୍ତୁ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷର ଟୋଟାଲି ଅର୍ଗାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏ ଭିତରେ ସେଟଅପ୍ ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ କରାଯାଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବି। କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କିଛି ଏଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କହିବି, ତା ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣ ଯାହା ଫୋନ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଯାହା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ବା ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବି। ନମସ୍କାର।